Mystery of the Gothic City. Emily has always been fascinated by the Gothic era, so when she heard about an ancient city that has been preserved to the present time, she knew she had to see it for herself. She arrived in the early afternoon. As she walked through the town's narrow, winding streets, she felt a sense of unease. The air was thick with an ominous haze, and the ancient buildings loomed over her like silent sentinels. Emily had the feeling that she was being watched, and the hairs on the back of her neck stood on end. She quickened her pace, hoping to get to the hotel soon. On the way to the hotel, she heard the sound of footsteps behind her. Emily turned around, but there was no one to be seen. She decided to ignore it and continue on her way. Upon arriving at the hotel, Emily was relieved to see the warm light pouring from the windows. She hurried inside, eager to escape the chill that had begun to grip the city during the misty late afternoon. When she approached the front desk, the receptionist gave her a strange look. "Are you sure you want to stay here, miss?" asked the receptionist. Emily was taken aback. "What do you mean?" she asked. "This is not a town for outsiders," the receptionist said, in a low voice. "Eerie things happen here at night." Emily laughed nervously. "I'm sure it's just a story to arouse the curiosity of tourists," she said, to close the conversation. The evening was approaching, and Emily began to second-guess herself about the warnings uttered by the receptionist. There were weird noises outside the window and whispers coming from the hallway. Then, she noticed a symbol engraved on the bedroom wall. Feeling uncomfortable, she decided to investigate it further. She searched for information available on the internet, but what she found was not enough to alleviate her anguish. Emily decided to go to the local library to research the town's history. She quickened her pace, as it was already late, and the library would close soon. What Emily found in the library was disturbing. The city had a long and dark history, full of stories of witches, demons, and black magic. The most dreadful find was that the symbol that she saw in her hotel room was described as a crucial element in the rituals that were performed. Anyone would have understood that the obvious thing to do was to get out of that town as soon as possible, but that wasn't Emily's perception. She didn't see that situation as chance. For her, there was a greater purpose in it all. Determined, with almost mystical courage, she decided to go deeper into what she had just discovered. Emily went back to the hotel room and started scouring the place for more clues. That place had an even heavier atmosphere than the other sites where she had been in that city. If there was something there, she was close to revealing it. As she scanned every corner of the room, she found a subtle gap in the floorboards. The boards were loose, and beneath them, there was a hidden compartment. Inside it was an old, but well-preserved book, which was written in a language she didn't recognize. Using a translation app on her phone, Emily began to decipher it. The book contained powerful spells and enchantments, all focused on summoning a demon that could grant wishes. Emily realized with awe that the symbol that was in her room was a representation of a summoning circle. Many uncanny sensations and thoughts invaded Emily. A tempting and, at the same time, terrifying sense of power attempted to dominate her. From that moment on, Emily felt that she had to act quickly. But how? She didn't have enough knowledge to deal with evil forces. Then, her reason seemed to succumb, for instinctively, she began to recite the incantation calling out for the demon. However, in doing so, she realized that she didn't want to make any wishes. Emily had everything she needed in life, and was happy that way. She didn't want to risk losing everything. Suddenly, a sense of purity came through Emily. As if unconsciously guided, she altered the words of the incantation.
invoking the demon and ordering him to leave the city to never return. The atmosphere became heavier, and she felt an intense cold hit her body. Out of nowhere, what appeared to be dark, fetid smoke filled the room. A mix of deafening noises, groans, cries and whispers made her barely able to think. In the midst of it all, Emily caught a glimpse of a tall creature, which was darker than all that smoke and was shrouded in shadows. It was terrifying. But then, everything was gone, and the room became absolutely silent. Emily, astonished, remained in her room, unable to sleep. Early in the morning, she decided to leave the city. As she walked through the empty streets, a sense of peace washed over her. She had solved the macabre mystery and was left unharmed. She had been dealing with forces that were unknown to her. Nevertheless, stronger forces protected her in some way that she couldn't quite explain, but for which she was absolutely grateful. As she boarded the train, she felt proud of herself. She didn't look for the easy way out, even though it seemed to be the safest choice. She faced her fears, did what she felt it was the right thing to do, and managed to emerge victorious. Obsessive darkness. Livia has always been a restless sleeper, but lately her nightmares have become disturbing. Every night, she dreamed of a decrepit old house in the middle of nowhere, with dark, mysterious shadows lurking around every corner. She would wake up in a cold sweat, her heart racing, unable to shake the fear that gripped her. One night, in the midst of one of these nightmares, Livia saw a name written on the wall of the house. When she woke up, she remembered the name and went to search. She found that it was the name of a small town she had never heard of, but which wasn't that far from where she lived. Over the weekend, driven by the desire to put an end to her disturbing nightmares, she decided to embark on a trip to that city. Upon arrival, Livia began asking local residents for information about the old mansion she had seen in her dreams. The more she asked, the more details of the place came to her mind. Everyone she talked to spoke about the same abandoned mansion on the outskirts of town. Despite her fears, Livia couldn't resist the urge to visit the house and see it with her own eyes. As she walked towards the old mansion, she could feel her heart beating faster. Her chest was burning slightly inside. The garden gates were rusted and ajar, as if the place were inviting her in. She pushed them off and walked towards the residence. Upon arriving at the mansion, the front entry door was unlocked. The interior had remnants of a luxurious era, but it was so deteriorated that everything was even more macabre than she had imagined. The walls were covered in dirt and cobwebs, and there was a smell of rot in the air. Livia's fear only increased as she advanced through the mansion. She felt as if she were being watched, and every sudden noise made her shiver. Suddenly, she heard a low growl and realized she wasn't alone in the mansion. She felt a shiver run through her body and a sense of dread invaded her. Livia knew she needed to get out of the mansion as soon as possible. Then she heard footsteps approaching. Heart racing, Livia turned and saw a figure emerge from the shadows. He was a tall, frightening-looking man. His eyes were dark and vacant. There was no sharp definition to his features, and his skin was pale as a corpse's. He lunged at her, and Livia screamed in terror.
As she struggled to free herself from the tight grip caused by that bizarre man, she felt her body lose heat. The cold feeling drained the energy from her body. She began to feel suffocated, heard her heartbeat getting lower and lower, almost like a whisper. It was then that she remembered an old prayer taught by her grandmother, when Livia was still very small. She started reciting the verses of the prayer aloud, with all the strength left in her lungs. Suddenly, a bright light filled the room, breaking through the darkness where she and that creature were shrouded. The man's grip on her loosened. Livia realized that somehow she had summoned a powerful divine force that was protecting her from that evil. Feeling supernatural strength, Livia fought the creature and managed to push it away. Visibly weakened, the bizarre man fled into the darkness of another room in the mansion. When leaving that place, Livia was certain that she had gone through a liberation, and a sense of peace that she had never felt took over her body. Livia realized that her journey had been more than just a quest to end her nightmares. It was a journey of self-discovery, of learning to face your fears, finding your inner strength and connecting with divine power. Silence and darkness. Veronica, a young woman of engaging beauty, found herself in an unusual situation. Following the traditions of her land, she was betrothed to the enigmatic Romanian earl, known for his immense wealth and reclusive nature. His castle, perched atop a formidable mountain, stood in dark silhouette against the moonlit sky. Whispers of mystery and intrigue surrounded the earl, for he was never seen in daylight, but emerged under the cover of night, engaging in strange and secret nocturnal activities. When Veronica arrived at the castle, she couldn't shake the feeling of apprehension that enveloped her. The imposing structure exuded an aura of melancholy, and the air carried an eerie stillness. The earl received her with reserved politeness, his pale complexion contrasting with the darkness of his attire. His piercing eyes, devoid of any perceptible warmth, seemed to hold a deep, untold story. The days turned into nights, and Veronica got used to the peculiar routine of her new life. During the day, the castle remained shrouded in silence, with the doors and shutters firmly closed. But as dusk enveloped the land, the earl emerged, a mysterious figure shrouded in darkness. Whispers filled the halls, telling of hidden passages and secret chambers hidden within the labyrinthine walls of the castle. Veronica's curiosity got the better of her. Under cover of night, she embarked on her own exploration of the castle's secrets. The flickering candlelight cast eerie shadows as she ventured deeper into the unknown, guided only by the soft echoes of her footsteps. She discovered forgotten rooms, adorned with faded tapestries and dusty portraits, each telling its own silent story. One fateful night, while stealthily navigating the castle's corridors, Veronica discovered a hidden door. Intrigued, she opened it, revealing a room bathed in moonlight. There was a magnificent gallery of paintings, each representing a figure very similar to the Count, but from different times. The screen seemed to whisper stories of eternal life and forbidden desires, fueling Veronica's imagination. As time passed, she noticed a gradual change in the earl's behavior. He seemed more withdrawn, haunted by inner demons that remained silent. His nocturnal habits grew even stranger, his absences lasting longer and his demeanor darker upon his return. Veronica's love for the earl was mixed with a sense of unease, as if his darkness threatened to consume her own light. During a moonlit night, when Veronica, unable to resist the lure of the unknown, followed the Count deep into the castle.
What she witnessed there defied all rational explanation and plunged her into a web of uncertainty. Shadows danced, whispers filled the air, and an unearthly presence seemed to envelop them both. Countess Veronica was never seen again. Some say she became a willing participant in the Count's enigmatic nocturnal world, always surrendering to the allure of darkness. Others believe she fled the castle, escaping its haunting clutches, ever tormented by the mysteries she glimpsed. To this day, the truth remains elusive, lost within the confines of the castle walls. The young woman's family never mentioned the matter again. The story of Countess Veronica and the reclusive Count is a testament to the enigmatic nature of love, the limits of human perception, and the fascination with the unknown. Tragedy or triumph, this is a story left to wander in the imagination of local residents, who lead their peaceful lives in the small village at the foot of the imposing mountain shrouded in silence and darkness. Misterio de la ciudad gótica. Emily siempre ha estado fascinada por la época gótica, por lo que cuando se enteró de una ciudad antigua preservada de esa época, supo que tenía que comprobarla por sí misma. Llegó a primera hora de la tarde. Mientras caminaba por las calles estrechas y sinuosas de la ciudad, sentía cierta incomodidad. El aire estaba cargado de una siniestra niebla y los antiguos edificios flotaban sobre sus cabezas como centinelas silenciosos. Emily sintió como si la estuvieran observando y se le erizaron los pelos de la nuca. Aceleró el paso, esperando llegar pronto al hotel. Mientras caminaba, Emily escuchó pasos detrás de ella. Ella se dio vuelta, pero no había nadie. Decidió ignorarlo y seguir su camino. Al llegar al hotel, Emily se sintió aliviada al ver la cálida luz que entraba por las ventanas. Corrió hacia adentro, ansiosa por escapar del frío que comenzó a apoderarse de la ciudad durante el final de esa tarde brumosa. Pero cuando se acercó a la recepción, la recepcionista la miró con recelo. «Señorita, ¿está segura de que quiere quedarse aquí?», preguntó la recepcionista. Emily fue tomada por sorpresa. «¿Qué quieres decir?», ella preguntó. «Esta no es una ciudad para forasteros», dijo la recepcionista en voz baja. «Aquí suceden cosas extrañas por la noche». Emily se rió nerviosamente. «Me imagino que no son más que historias para despertar la curiosidad de los turistas», dijo, intentando cerrar el tema. Se acercaba la noche y Emily comenzó a cuestionarse respecto a las advertencias dadas por la recepcionista. Se oían ruidos extraños fuera de la ventana y susurros provenientes del pasillo. Entonces, notó un extraño símbolo grabado en la pared de su dormitorio. Emily, sintiéndose incómoda, decidió investigar más a fondo. Buscó información disponible en Internet, pero lo que encontró no fue suficiente para aliviar su angustia. Decidió ir a la biblioteca local para investigar la historia de la ciudad. Aceleró el paso, ya que ya era tarde y la biblioteca cerraría pronto. En la biblioteca, lo que encontró la sorprendió. La ciudad tenía una historia larga y oscura, llena de historias de brujas, demonios y magia oscura. Lo más aterrador es que el símbolo que Emily vio en su habitación de hotel fue descrito como un elemento completo dentro de los rituales realizados. Cualquiera habría entendido que lo obvio era abandonar esa ciudad lo antes posible, pero esa no era la percepción de Emily. Ella no vio esa situación como una casualidad. Para ella, todo esto tenía un propósito mayor. Decidida, con un coraje casi místico, decidió profundizar en lo que acababa de descubrir. Emily regresó a su habitación de hotel y comenzó a buscar más pistas en el lugar.
Ese lugar tenía una atmósfera aún más pesada que los otros lugares en los que había estado en esa ciudad. Si hubo algo, estuvo cerca. Mientras analizaba cada rincón de la habitación, encontró un sutil hueco en las tablas del suelo. Las tablas estaban sueltas y debajo de ellas apareció un compartimento oculto. Dentro había un libro viejo pero bien conservado, escrito en un idioma que no reconoció. Usando una aplicación de traducción en su teléfono, Emily comenzó a descifrarlo. El libro contenía poderosos hechizos y encantamientos, todos centrados en convocar a un demonio que podía conceder deseos. Emily se dio cuenta con temor de que el símbolo en su habitación de hotel era la representación de un círculo de invocación. Muchas sensaciones y pensamientos extraños invadieron a Emily. Una tentadora y, al mismo tiempo, aterradora sensación de poder intentaba dominarla. Emily sintió que a partir de ese momento necesitaba actuar con rapidez. Pero, ¿cómo? Ella no tenía suficiente conocimiento para lidiar con eso. Entonces el control de la razón pareció haber fallado, porque instintivamente comenzó a recitar el encantamiento, invocando al demonio. Sin embargo, mientras lo hacía, se dio cuenta de que no quería ningún deseo. Tenía todo lo que necesitaba en la vida, era feliz de esa manera y no quería correr el riesgo de perderlo todo. Fue entonces cuando una sensación de pureza se apoderó de Emily. Como si estuviera siendo guiada inconscientemente, cambió las palabras del encantamiento, invocando al demonio y ordenándole que abandonara la ciudad y nunca regresara. El aire se volvió aún más pesado, un intenso frío golpeó su cuerpo. De la nada, algo parecido a un humo oscuro y fétido se extendió por toda la habitación. Ruidos, gemidos, llantos y susurros, todos mezclados y, al mismo tiempo, ensordecedores, le dificultaban pensar. En medio de todo esto, Emily vislumbró una criatura alta, incluso más oscura que todo el humo y rodeada de sombras. Fue completamente aterrador. Entonces todo desapareció y el lugar quedó en silencio. Emily, confundida, permaneció en la habitación, sin poder dormir. Temprano en la mañana decidió abandonar la ciudad. Mientras caminaba por las calles vacías, sintió que una sensación de paz lo invadía. Había resuelto un misterio macabro y salió ilesa. Se había enfrentado a fuerzas que antes desconocía. Pero fuerzas mayores la protegían de alguna manera que no podía explicar claramente, pero por la cual estaba absolutamente agradecida. Al subir al tren se sintió orgullosa de sí misma. No buscó la salida fácil, aunque le parecía la mejor opción. Se enfrentó a sus miedos, sintió que era lo correcto y logró salir victoriosa. Oscuridad obsesiva. Livia siempre ha tenido un sueño intranquilo, pero últimamente sus pesadillas se han vuelto inquietantes. Todas las noches soñaba con una vieja casa decrépita en medio de la nada, con sombras oscuras y misteriosas acechando en cada esquina. Se despertaba sudando frío, con el corazón acelerado, incapaz de deshacerse del miedo que la dominaba. Una noche, en medio de una de esas pesadillas, Livia vio un nombre escrito en la pared de la casa. Cuando despertó, recordó el nombre y fue a buscar. Descubrió que era el nombre de un pequeño pueblo del que nunca había oído hablar, pero que no estaba tan lejos de donde vivía. El fin de semana, impulsada por el deseo de poner fin a sus inquietantes pesadillas, decidió emprender un viaje a esa ciudad. Al llegar, Livia comenzó a pedir a los vecinos información sobre la antigua mansión que había visto en sus sueños. Cuanto más preguntaba, más detalles del lugar le venían a la mente. Todas las personas con las que habló hablaban de la misma mansión abandonada en las afueras de la ciudad. A pesar de sus temores, Livia no pudo resistir la tentación de visitar la casa y verla con sus propios ojos.
Mientras caminaba hacia la antigua mansión, podía sentir que su corazón latía más rápido. Su pecho ardía levemente por dentro. Las puertas del jardín estaban oxidadas y entreabiertas, como si el lugar la invitara a entrar. Los apartó y caminó hacia la residencia. Al llegar a la mansión, la puerta de entrada principal estaba abierta. El interior tenía restos de una época de lujo, pero estaba tan deteriorado que todo era aún más macabro de lo que había imaginado. Las paredes estaban cubiertas de tierra y telarañas y en el aire flotaba un olor a podredumbre. El miedo de Livia solo aumentó a medida que avanzaba por la mansión. Se sentía observada y cada ruido repentino la hacía estremecerse. De repente, escuchó un gruñido bajo y se dio cuenta de que no estaba sola en la mansión. Sintió un escalofrío recorrer su cuerpo y una sensación de pavor le invadió. Livia sabía que necesitaba salir de la mansión lo más rápido posible. Entonces escuchó pasos que se acercaban. Con el corazón acelerado, Livia se giró y vio una figura emerger de las sombras. Era un hombre alto y de aspecto aterrador. Sus ojos eran oscuros y vacíos, no había una definición clara en sus rasgos y su piel estaba tan pálida como la de un cadáver. Se abalanzó sobre ella y Livia gritó de terror. Mientras luchaba por liberarse del fuerte agarre causado por ese hombre extraño, sintió que su cuerpo perdía calor. La sensación de frío agotó la energía de su cuerpo. Comenzó a sentirse asfixiada, escuchó los latidos de su corazón cada vez más bajos, casi como un susurro. Fue entonces que recordó una antigua oración que le enseñó su abuela, cuando Livia aún era muy pequeña. Comenzó a recitar los versos de la oración en voz alta, con las últimas fuerzas que aún le quedaban en los pulmones. De repente, una luz brillante llenó la habitación, rompiendo la oscuridad donde ella y esa criatura estaban envueltos. El hombre la aflojó. Livia se dio cuenta de que de alguna manera había convocado una poderosa fuerza divina que la protegía de ese mal. Sintiendo una fuerza sobrenatural, Livia luchó contra la criatura y logró alejarla. Visiblemente debilitado, el extraño hombre huyó a la oscuridad de otra habitación de la mansión. Al salir de ese lugar, Livia estuvo segura de haber experimentado la liberación y una sensación de paz que nunca antes había sentido se apoderó de su cuerpo. Livia se dio cuenta de que su viaje había sido más que una simple búsqueda para poner fin a sus pesadillas. Fue un viaje de autodescubrimiento, de aprender a enfrentar tus miedos, encontrar tu fuerza interior y conectarte con el poder divino. Silencio y oscuridad. Verónica, una joven de cautivadora belleza, se encontró en una situación insólita. Siguiendo las tradiciones de su tierra, le prometieron matrimonio al enigmático conde rumano, conocido por su inmensa riqueza y su naturaleza solitaria. Su castillo, encaramado en lo alto de una montaña formidable, se alzaba como una silueta oscura contra el cielo iluminado por la luna. Susurros de misterio e intriga rodearon al conde, ya que nunca fue visto a la luz del día, sino que emergió al amparo de la noche, participando en extrañas y secretas actividades nocturnas. Cuando Verónica llegó al castillo, no pudo evitar el sentimiento de aprensión que la envolvía. La imponente estructura exudaba un aura de melancolía y el aire transmitía una inquietante quietud. El conde la recibió con reservada cortesía, su tez pálida contrastaba con la oscuridad de su atuendo. Sus ojos penetrantes, desprovistos de cualquier calor discernible, parecían contener una historia profunda y no contada. Los días se convirtieron en noches para Verónica, que se acostumbró a la peculiar rutina de su nueva vida. Durante el día, el castillo permanecía envuelto en silencio, con las puertas y contraventanas bien cerradas. Pero cuando el crepúsculo envolvió la tierra, el conde emergió, como una figura misteriosa, envuelto en oscuridad.
Los susurros llenaron los pasillos, hablando de pasadizos ocultos y cámaras secretas, escondidas dentro de los laberínticos muros del castillo. La curiosidad de Verónica venció su miedo. En plena noche, se embarcó en su propia exploración de los secretos del castillo. La luz parpadeante de las velas proyectaba sombras espeluznantes mientras se aventuraba más profundamente en lo desconocido, guiada únicamente por el suave eco de sus pasos. Descubrió habitaciones olvidadas, adornadas con tapices descoloridos y retratos polvorientos, cada uno de los cuales contaba su propia historia silenciosa. Una fatídica noche, mientras navegaba sigilosamente por los pasillos del castillo, Verónica descubrió una puerta oculta. Intrigada, la abrió y reveló una habitación bañada por la luz de la luna. Allí había una magnífica galería de pinturas, cada una de las cuales representaba una figura muy similar al conde, pero de diferentes épocas. Las pantallas parecían susurrar historias de vida eterna y deseos prohibidos, alimentando la imaginación de Verónica. Con el paso del tiempo, notó un cambio gradual en el comportamiento del conde. Parecía más retraído, atormentado por demonios internos que permanecían en silencio. Sus hábitos nocturnos se volvieron aún más extraños, sus ausencias se prolongaron y su comportamiento más oscuro cuando regresó. El amor de Verónica por el conde se mezclaba con un sentimiento de malestar, como si su oscuridad amenazara con consumir su propia luz. Durante una noche de luna, cuando Verónica, incapaz de resistir la atracción de lo desconocido, siguió al conde hasta las profundidades del castillo. Lo que presenció desafió toda explicación racional y la sumió en una red de incertidumbre. Los susurros llenaron el aire y una presencia sobrenatural pareció rodearlos a ambos. Nunca más se volvió a ver a la condesa Verónica. Algunos dicen que se convirtió en una participante voluntaria en el enigmático mundo nocturno del conde, entregándose al encanto de la oscuridad. Otros creen que huyó del castillo, escapando de sus temibles garras, siempre atormentada por los misterios que vislumbraba. Hasta el día de hoy, la verdad sigue siendo esquiva, perdida dentro de los confines de los muros del castillo. La familia de la joven nunca volvió a hablar del asunto. La historia de la condesa Verónica y el solitario conde es un testimonio de la naturaleza enigmática del amor, los límites de la percepción humana y la fascinación por lo desconocido. Tragedia o triunfo, esta es una historia que vaga en la imaginación de los habitantes locales, que llevan una vida pacífica en el pequeño pueblo al pie de la imponente montaña, envueltos en silencio y oscuridad. Mystère de la ville gothique. Émilie a toujours été fascinée par l'époque gothique, alors lorsqu'elle a entendu parler d'une ville ancienne préservée de cette époque, elle a su qu'elle devait la vérifier par elle-même. Elle est arrivée en début d'après-midi. En parcourant les rues étroites et sinueuses de la ville, il ressentait un certain malaise. L'air était épais d'un brouillard menaçant et les anciens bâtiments planaient au-dessus de nous comme des sentinelles silencieuses. Émilie avait l'impression d'être observée et les poils sur sa nuque se dressaient. Elle accéléra le pas, espérant atteindre bientôt l'hôtel. Tandis qu'elle marchait, Émilie entendit des pas derrière elle. Elle s'est retournée, mais il n'y avait personne. Il décida de l'ignorer et de continuer son chemin. En arrivant à l'hôtel, Émilie fut soulagée de voir la lumière chaude venant de ses fenêtres. Elle courut à l'intérieur, impatiente d'échapper au froid qui commençait à s'emparer de la ville en fin d'après-midi brumeux. Mais lorsqu'elle s'est approchée de la réceptionniste la regardait avec méfiance. « Mademoiselle, êtes-vous sûre de vouloir rester ici ?» a demandé la réceptionniste. Émilie fut prise par surprise. « Que veux-tu dire ?» elle a demandé.
Ce n'est pas une ville pour les étrangers, dit à voix basse la réceptionniste. Il se passe des choses étranges ici la nuit. Émilie rit nerveusement. J'imagine que ce ne sont rien d'autre que des histoires destinées à éveiller la curiosité des touristes, a-t-elle déclaré, essayant de clore le sujet. La nuit approchait et Émilie commença à s'interroger sur les avertissements donnés par la réceptionniste. Il y avait des bruits étranges devant la fenêtre et des chuchotements venant du couloir. Puis, elle remarqua un étrange symbole gravé sur le mur de sa chambre. Émilie, se sentant mal à l'aise, a décidé d'enquêter plus en profondeur. Il a recherché des informations disponibles sur Internet, mais ce qu'il a trouvé n'a pas suffi à apaiser son angoisse. Il a décidé d'aller à la bibliothèque locale pour faire des recherches sur l'histoire de la ville. Il accéléra le pas, car il était déjà tard et la bibliothèque allait bientôt fermer. Dans la bibliothèque, ce qu'elle a trouvé l'a choqué. La ville avait une histoire longue et sombre, pleine d'histoires de sorcières, de démons et de magie noire. Le plus effrayant est que le symbole qu'Émilie a vu dans sa chambre d'hôtel a été décrit comme un élément complet des rituels réalisés. N'importe qui aurait compris que la chose évidente à faire était de quitter cette ville le plus vite possible, mais ce n'était pas la perception d'Émilie. Elle ne considérait pas cette situation comme un hasard. Pour elle, il y avait un but plus grand dans tout cela. Déterminée, avec un courage presque mystique, elle décide d'approfondir ce qu'elle vient de découvrir. Émilie retourna dans sa chambre d'hôtel et commença à fouiller les lieux à la recherche d'autres indices. Cet endroit avait une atmosphère encore plus lourde que les autres endroits où elle était allée dans cette ville. S'il y avait quelque chose, c'était proche. En analysant chaque coin de la pièce, elle a découvert un espace subtil dans les planches du parquet. Les planches étaient lâches et en dessous, un compartiment caché apparaissait. À l'intérieur se trouvait un livre ancien, mais bien conservé. Écrit dans une langue qu'elle ne connaissait pas. À l'aide d'une application de traduction sur son téléphone, Émilie a commencé à le déchiffrer. Le livre contenait de puissants sorts et incantations, tous axés sur l'invocation d'un démon capable d'exaucer les vœux. Émilie réalisa avec effroi que le symbole dans sa chambre d'hôtel était la représentation d'un cercle d'invocation. De nombreuses sensations et pensées étranges envahirent Émilie. Un sentiment de pouvoir à la fois tentant et terrifiant tentait de la dominer. Émilie sentit qu'à partir de ce moment, elle devait agir rapidement. Mais comment ? Elle n'avait pas suffisamment de connaissances pour gérer cela. Puis le contrôle de la raison sembla avoir échoué, car instinctivement, elle se mit à réciter l'incantation, invoquant le démon. Cependant, ce faisant, il réalisa qu'il ne voulait aucun désir. Elle avait tout ce dont elle avait besoin dans la vie, elle était heureuse ainsi et elle ne voulait pas risquer de tout perdre. C'est alors qu'un sentiment de pureté envahit Émilie. Comme si elle était guidée inconsciemment, elle changea les mots de l'incantation, invoquant le démon et lui ordonnant de quitter la ville et de ne jamais revenir. L'air devint encore plus lourd, un froid intense frappa son corps. Sorti de nulle part, quelque chose comme une fumée sombre et fétide se répandit dans toute la pièce. Des bruits, des gémissements, des cris et des chuchotements, tout mélangé, en même temps, assourdissant, lui rendait la réflexion difficile. Au milieu de tout cela, Émilie aperçut une grande créature, encore plus sombre que toute la fumée et entourée d'ombre. C'était complètement terrifiant. Ensuite, tout a disparu et l'endroit est devenu silencieux. Émilie, confuse, resta dans la pièce, incapable de dormir. Tôt le matin, elle décide de quitter la ville. Alors qu'il marchait dans les rues désertes, il sentit un sentiment de paix l'envahir. Elle avait résolu un mystère macabre et en était sortie indemne. Elle avait fait face à des forces qui lui étaient jusque-là inconnues. Mais des forces plus grandes la protégeaient d'une manière qu'elle ne pouvait pas expliquer clairement, mais pour laquelle elle était absolument reconnaissante. En montant dans le train, elle se sentait fière d'elle. Il n'a pas cherché la solution de facilité, même si cela lui semblait être le meilleur choix. Elle a fait face à ses peurs,
a estimé que c'était la bonne chose à faire et a réussi à en sortir victorieuse. Ténèbres obsessionnelles. Livia a toujours eu un sommeil agité, mais ces derniers temps ses cauchemars sont devenus inquiétants. Chaque nuit, elle rêvait d'une vieille maison décrépite au milieu de nulle part, avec de sombres ombres mystérieuses cachées à chaque coin de rue. Elle se réveillait avec des sueurs froides, le cœur battant, incapable de se débarrasser de la peur qui la dominait. Une nuit, au milieu d'un de ses cauchemars, Livia vit un nom écrit sur le mur de la maison. À son réveil, il se souvint du nom et partit à la recherche. Elle a découvert que c'était le nom d'une petite ville dont elle n'avait jamais entendu parler, mais qui n'était pas si loin de chez elle. Le week-end, poussée par le désir de mettre fin à ses inquiétants cauchemars, elle décide de se lancer dans un voyage dans cette ville. À son arrivée, Livia a commencé à demander aux résidents locaux des informations sur le vieux manoir qu'elle avait vu dans ses rêves. Plus elle demandait, plus les détails de l'endroit lui venaient à l'esprit. Tous ceux à qui elle parlaient du même manoir abandonné à la périphérie de la ville. Malgré ses craintes, Livia n'a pas pu résister à l'envie de visiter la maison et de la voir de ses propres yeux. Alors qu'elle se dirigeait vers le vieux manoir, elle pouvait sentir son cœur battre plus vite. Sa poitrine brûlait légèrement à l'intérieur. Les grilles du jardin étaient rouillées et entrouvertes, comme si l'endroit l'invitait à entrer. Elle les repoussa et se dirigea vers la résidence. En arrivant au manoir, la porte d'entrée principale était déverrouillée. L'intérieur contenait des vestiges d'une époque luxueuse, mais il était tellement détérioré que tout était encore plus macabre qu'elle ne l'avait imaginé. Les murs étaient couverts de terre et de toiles d'araignée, et il y avait une odeur de pourriture dans l'air. La peur de Livia ne fit qu'augmenter à mesure qu'elle avançait dans le manoir. Elle avait l'impression d'être observée et chaque bruit soudain la fit frissonner. Soudain, elle entendit un grognement sourd et réalisa qu'elle n'était pas seule dans le manoir. Elle sentit un frisson parcourir son corps et un sentiment d'effroi l'envahit. Livia savait qu'elle devait quitter le manoir le plus rapidement possible. Puis, il entendit des pas approcher. Le cœur battant, Livia se retourna et vit une silhouette émerger de l'ombre. C'était un homme grand et à l'air effrayant. Ses yeux étaient sombres et vides, ses traits n'étaient pas clairement définis et sa peau était aussi pâle qu'un cadavre. Il se jeta sur elle et Livia hurla de terreur. Alors qu'elle luttait pour se libérer de l'emprise de cet homme bizarre, elle sentit son corps perdre de la chaleur. La sensation de froid vidait son corps de son énergie. Elle commença à se sentir étouffée, elle entendit les battements de son cœur devenir de plus en plus faibles, presque comme un murmure. C'est alors qu'il se souvint d'une vieille prière enseignée par sa grand-mère, quand Livia était encore toute petite. Elle se mit à réciter à haute voix les versets de la prière, avec les dernières forces qui lui restaient dans les poumons. Soudain, une lumière vive remplit la pièce, brisant l'obscurité dans laquelle elle et cette créature étaient enveloppées. L'emprise de l'homme sur elle se relâcha. Livia réalisa qu'elle avait invoqué une puissante force divine qui la protégeait de ce mal. Sentant une force surnaturelle, Livia lutta contre la créature et réussit à la repousser. Visiblement affaibli, l'homme bizarre s'enfuit dans l'obscurité d'une autre pièce du manoir. En quittant cet endroit, Livia était sûre d'avoir expérimenté la libération et un sentiment de paix qu'elle n'avait jamais ressenti auparavant s'emparait de son corps. Livia réalisa que son voyage avait été plus qu'une simple quête pour mettre fin à ses cauchemars.
Ce fut un voyage de découverte de soi, d'apprentissage à faire face à ses peurs, à trouver sa force intérieure et à se connecter au pouvoir divin. Silence et obscurité. Véronica, une jeune femme à la beauté captivante, se retrouve dans une situation insolite. Suivant les traditions de son pays, elle fut promise en mariage à l'énigmatique comte roumain, connu pour son immense richesse et son caractère solitaire. Son château, perché au sommet d'une montagne formidable, se dressait en silhouette sombre sur le ciel éclairé par la lune. Des murmures de mystère et d'intrigue entouraient le comte, car il n'était jamais vu à la lumière du jour, mais émergeait sous le couvert de la nuit, se livrant à des activités nocturnes étranges et secrètes. Lorsque Véronica arriva au château, elle ne put se débarrasser du sentiment d'appréhension qui l'enveloppait. La structure imposante dégageait une aura de mélancolie et l'air transportait un calme étrange. Le comte la reçut avec une politesse réservée, son teint pâle contrastant avec la noirceur de sa tenue vestimentaire. Ses yeux perçants, dépourvus de toute chaleur perceptible, semblaient contenir une histoire profonde et inédite. Les jours se sont transformés en nuit pour Véronica, qui s'est habituée à la routine particulière de sa nouvelle vie. Pendant la journée, le château restait enveloppé de silence, les portes et les volets étant bien fermés. Mais alors que le crépuscule enveloppait le pays, le comte émergea, tel un personnage mystérieux, enveloppé dans l'obscurité. Des chuchotements remplissaient les couloirs, parlant de passages cachés et de chambres secrètes, cachées dans les murs labyrinthiques du château. La curiosité de Véronica a vaincu sa peur. En pleine nuit, elle s'est lancée dans sa propre exploration des secrets du château. La lumière vacillante des bougies projetait des ombres étranges alors qu'elle s'aventurait plus profondément dans l'inconnu, guidée uniquement par les doux échos de ses pas. Elle découvre des pièces oubliées, ornées de tapisseries décolorées et de portraits poussiéreux, chacune racontant sa propre histoire silencieuse. Une nuit fatidique, alors qu'elle parcourait furtivement les couloirs du château, Véronica découvrit une porte cachée. Intriguée, elle l'ouvrit, révélant une pièce baignée de clairs de lune. Là, se trouvait une magnifique galerie de peintures, chacune représentant un personnage très semblable au comte, mais d'époques différentes. Les écrans semblaient murmurer des histoires de vie éternelle et de désirs interdits, alimentant l'imagination de Véronica. Au fil du temps, elle remarqua un changement progressif dans le comportement du comte. Il paraissait plus renfermé, hanté par des démons intérieurs restés silencieux. Ses habitudes nocturnes devenaient encore plus étranges, ses absences duraient plus longtemps et son comportement plus sombre à son retour. L'amour de Véronica pour le comte se mêlait à un sentiment d'inconfort, comme si ces ténèbres menaçaient de consumer sa propre lumière. Par une nuit de pleine lune, Véronique, incapable de résister à l'attrait de l'inconnu, suivit le comte dans les profondeurs du château. Ce dont elle a été témoin défiait toute explication rationnelle et la plongeait dans un tissu d'incertitude. Les ombres dansaient, les murmures remplissaient l'air et une présence surnaturelle semblait les entourer tous les deux. La comtesse Véronica n'a jamais été revue. Certains disent qu'elle est devenue une participante volontaire au monde nocturne énigmatique du comte, s'abandonnant à l'attrait des ténèbres. D'autres pensent qu'elle a fui le château, échappant à ses griffes effrayantes, toujours tourmentée par les mystères qu'elle entrevoyait. À ce jour, la vérité reste insaisissable, perdue dans les murs du château. La famille de la jeune femme n'a plus jamais évoqué le sujet. L'histoire de la comtesse Véronica et du comte solitaire témoigne de la nature énigmatique de l'amour, des limites de la perception humaine et de la fascination pour l'inconnu. Tragédie ou triomphe, c'est une histoire laissée errer dans l'imaginaire des habitants locaux,
qui mènent leur vie paisible, dans le petit village au pied de l'imposante montagne, enveloppé de silence et d'obscurité. Mistério da cidade gótica. Emily sempre foi fascinada pela era gótica, então quando ouviu falar de uma cidade antiga preservada desde aquela época, ela sabia que tinha que conferir com seus próprios olhos. Ela chegou no início da tarde. Enquanto caminhava pelas ruas estreitas e sinuosas da cidade, sentiu um certo mal-estar. O ar estava carregado com uma névoa sinistra, e os prédios antigos pairavam sobre ela como sentinelas silenciosas. Emily teve a sensação de estar sendo observada, e os cabelos de sua nuca se arrepiaram. Ela apressou o passo, esperando chegar logo ao hotel. Enquanto caminhava, Emily ouviu passos atrás dela. Ela se virou, mas ninguém estava lá. Resolveu ignorar e continuar em seu caminho. Ao chegar ao hotel, Emily ficou aliviada ao ver a luz quente saindo de suas janelas. Ela correu para dentro, ansiosa para escapar do frio que começou a tomar conta da cidade durante o fim daquela tarde nevoada. Mas quando ela se aproximou da recepção, a recepcionista a olhou de maneira desconfiada. "Senhorita, tem certeza que quer ficar aqui?", perguntou a recepcionista. Emily foi pega de surpresa. "O que você quer dizer?", ela perguntou. "Esta não é uma cidade para forasteiros", disse a recepcionista, em voz baixa. "Existem coisas estranhas que acontecem aqui à noite." Emily riu de nervosa. "Imagino que não passam de histórias para despertar a curiosidade nos turistas", disse ela, tentando encerrar o assunto. A noite estava chegando e Emily começou a se questionar em relação aos avisos proferidos pela recepcionista. Haviam ruídos estranhos do lado de fora da janela e sussurros vindos do corredor. Então, ela percebeu um estranho símbolo gravado na parede do seu quarto. Emily, se sentindo desconfortável, decidiu investigar mais. Buscou informações disponíveis na internet, mas o que encontrou não foi o suficiente para amenizar a sua angústia. Decidiu ir até a biblioteca local para pesquisar a história da cidade. Acelerou o passo, pois já estava tarde e a biblioteca fecharia em breve. Na biblioteca, o que ela encontrou deixou-a chocada. A cidade tinha uma história longa e sombria, cheia de histórias de bruxas, demônios e magia negra. O mais assustador é que o símbolo que Emily viu em seu quarto de hotel aparecia descrito como elemento cabal nos rituais realizados. Qualquer pessoa teria entendido que o óbvio a ser feito era sair quanto antes daquela cidade, mas essa não era a percepção de Emily. Ela não encarou aquela situação como acaso. Para ela, havia um propósito maior naquilo tudo. Determinada, com coragem quase mística, decidiu se aprofundar no que havia recém-descoberto. Emily voltou para o seu quarto de hotel e começou a revirar o local buscando por mais pistas. Aquele local tinha uma atmosfera ainda mais pesada do que os demais lugares, por onde ela tinha passado naquela cidade. Se havia algo, estava próximo. Enquanto analisava cada canto do cômodo, ela encontrou um sutil desencaixe nas tábuas do assoalho. As tábuas estavam soltas e abaixo delas, um compartimento escondido apareceu. Dentro havia um livro antigo, mas bem conservado, escrito em uma língua que ela não reconheceu. Usando um aplicativo de tradução em seu telefone, Emily começou a decifrá-lo. O livro continha feitiços e encantamentos poderosos, todos focados em invocar um demônio que poderia conceder desejos. Emily percebeu com temor que o símbolo que estava em seu quarto de hotel era a representação de um círculo de invocação. Muitas sensações e pensamentos estranhos invadiram Emily. Uma tentadora e, ao mesmo tempo, pavorosa sensação de poder tentava dominá-la. Emily sentiu que a partir daquele momento ela precisava agir rápido, mas como? Ela não tinha conhecimento suficiente para lidar com aquilo.
Então o controle da razão parecia ter sucumbido, pois instintivamente ela começou a recitar o encantamento, chamando o demônio. Porém, ao fazê-lo, percebeu que não queria desejo algum. Ela tinha tudo o que precisava na vida, era feliz assim e não queria arriscar perder tudo. Foi então que uma sensação de pureza tomou conta de Emily. Como se estivesse sendo guiada de forma inconsciente, ela foi alterando as palavras do encantamento, invocando o demônio e ordenando que ele deixasse a cidade e nunca mais voltasse. O ar ficou ainda mais pesado, um frio intenso atingiu seu corpo. Do nada, algo parecido com uma fumaça escura e fétida se espalhou pelo quarto. Ruídos, gemidos, choros e sussurros, tudo embaralhado e, ao mesmo tempo, ensurdecedores, faziam com que ela mal conseguisse pensar. Em meio a isso tudo, Emily teve um vislumbre de uma criatura alta, ainda mais escura que aquela fumaça toda e envolta por sombras. Era algo completamente aterrorizante. Então, tudo se foi e o local ficou em silêncio. Emily, confusa, permaneceu no quarto, sem conseguir dormir. De manhã, bem cedo, ela decidiu deixar a cidade. Enquanto caminhava pelas ruas vazias, sentiu uma sensação de paz tomar conta de si. Ela havia resolvido um mistério macabro e saído ilesa disso. Tinha lidado com forças até então desconhecidas por ela. Porém, forças maiores a protegeram de alguma forma que ela não conseguia explicar com clareza, mas pelas quais ela era absolutamente grata. Ao embarcar no trem, sentiu orgulho de si mesma. Não buscou a saída mais fácil, mesmo parecendo ser a melhor escolha. Ela enfrentou seus medos, sentiu que era o certo a ser feito e conseguiu sair vitoriosa. Escuridão obsessiva. Lívia sempre teve um sono agitado, mas ultimamente seus pesadelos se tornaram perturbadores. Todas as noites, ela sonhava com uma velha casa decrépita no meio do nada, com sombras escuras e misteriosas, à espreita em cada canto. Ela acordava suando frio, o coração disparado, incapaz de se livrar do medo que a dominava. Uma noite, em meio a um desses pesadelos, Lívia viu um nome escrito na parede da casa. Ao acordar, lembrou-se do nome e foi pesquisar. Ela descobriu que era o nome de uma pequena cidade da qual ela nunca tinha ouvido falar, mas que não ficava tão longe de onde morava. No fim de semana, movida pelo desejo de acabar com os seus pesadelos perturbadores, decidiu embarcar numa viagem para essa cidade. Ao chegar, Lívia começou a pedir aos moradores locais informações sobre a velha mansão que ela tinha visto em seus sonhos. Quanto mais ela perguntava, mais detalhes do lugar vinham em sua mente. Todas as pessoas com quem ela conversou falaram sobre a mesma mansão abandonada nos arredores da cidade. Apesar de seus medos, Lívia não resistiu à vontade de visitar a casa e vê-la com seus próprios olhos. Enquanto ela caminhava em direção à velha mansão, ela podia sentir seu coração batendo mais forte. Seu peito chegava a arder levemente por dentro. Os portões do jardim estavam enferrujados e entreabertos, como se o lugar a convidasse a entrar. Ela os empurrou e caminhou em direção à residência. Ao chegar na mansão, a porta de entrada da frente estava destrancada. O interior tinha resquícios de uma época luxuosa, porém estava tão deteriorado que tudo ficava ainda mais macabro do que ela imaginara. As paredes estavam cobertas de sujeira e teias de aranha, e havia um cheiro de podridão no ar. O medo de Lívia só aumentava conforme ela avançava pela mansão. Ela se sentia como se estivesse sendo observada, e cada barulho repentino a fazia estremecer. De repente, ela ouviu um rosnado baixo e percebeu que não estava sozinha na mansão. Ela sentiu um arrepio percorrer seu corpo e uma sensação de pavor a invadiu.
Lívia sabia que precisava sair da mansão o mais rápido possível. Então ouviu passos se aproximando. Com o coração acelerado, Lívia se virou e viu uma figura emergir das sombras. Era um homem alto e de aparência assustadora. Seus olhos eram escuros e vagos, não havia definição nítida em suas feições e sua pele era pálida como a de um cadáver. Ele investiu contra ela, e Lívia gritou de terror. Enquanto ela lutava para se livrar do aperto forte causado por aquele homem bizarro, ela sentiu seu corpo perder calor. A sensação de frio drenou a energia do seu corpo. Ela começou a se sentir sufocada, ouviu seu batimento cardíaco cada vez mais baixo, quase como um sussurro. Foi então que se lembrou de uma antiga oração ensinada por sua avó, quando Lívia ainda era bem pequena. Ela começou a declamar os versos da oração em voz alta, com o resto de forças que ainda sobrava em seus pulmões. De repente, uma luz brilhante encheu a sala, rompendo a escuridão onde ela e aquela criatura estavam envoltas. O aperto do homem sobre ela afrouxou. Lívia percebeu que de alguma forma havia convocado uma poderosa força divina, que a estava protegendo daquele mal. Sentindo uma força sobrenatural, Lívia lutou contra a criatura e conseguiu afastá-la. Visivelmente enfraquecido, o homem bizarro fugiu para a escuridão de outro cômodo da mansão. Ao sair daquele lugar, Lívia teve a certeza de que havia passado por uma libertação e uma sensação de paz nunca sentida por ela, tomou conta do seu corpo. Lívia percebeu que sua jornada havia sido mais do que apenas uma busca para acabar com seus pesadelos. Foi uma jornada de autodescoberta, de aprender a enfrentar seus medos, encontrar sua força interior e se conectar com o poder divino. Silêncio e trevas. Verônica, uma jovem de beleza envolvente, se viu em uma situação inusitada. Seguindo as tradições de sua terra, ela foi prometida em casamento ao enigmático Conde Romeno, conhecido por sua imensa riqueza e natureza reclusa. Seu castelo, empoleirado no topo de uma montanha formidável, erguia-se em silhueta escura contra o céu iluminado pela lua. Sussurros de mistério e intriga cercavam o conde, pois ele nunca era visto à luz do dia, mas emergia sob o manto da noite, envolvendo-se em estranhas e secretas atividades noturnas. Quando Verônica chegou ao castelo, não conseguia afastar o sentimento de apreensão que a envolvia. A imponente estrutura exalava uma aura de melancolia e o ar carregava uma estranha quietude. O conde a recebeu com polidez reservada, sua tez pálida contrastando com a escuridão de seu traje. Seus olhos penetrantes, desprovidos de qualquer calor perceptível, pareciam conter uma história profunda e não contada. Os dias viraram noites para Verônica, que se acostumou com a peculiar rotina de sua nova vida. Durante o dia, o castelo permanecia envolto em silêncio, com as portas e persianas bem fechadas. Mas quando o crepúsculo envolvia a terra, o conde emergia, como uma figura misteriosa, envolto na escuridão. Sussurros preenchiam os corredores, contando sobre passagens ocultas e câmaras secretas, escondidas dentro das paredes labirínticas do castelo. A curiosidade de Verônica venceu seu receio. Na calada da noite, ela embarcou em sua própria exploração aos segredos do castelo. A luz oscilante das velas projetava sombras sinistras, enquanto ela se aventurava mais fundo no desconhecido, guiada apenas pelos ecos suaves de seus passos. Ela descobriu quartos esquecidos, adornados com tapeçarias desbotadas e retratos empoeirados, cada um contando sua própria história silenciosa. Em uma noite fatídica, enquanto navegava furtivamente pelos corredores do castelo, Verônica descobriu uma porta escondida. Intrigada, ela abriu, revelando um quarto banhado pelo luar. Lá, havia uma magnífica galeria de pinturas, cada uma representando uma figura muito parecida com o conde, porém em épocas distintas. As telas pareciam sussurrar histórias de vida eterna e desejos proibidos, alimentando a imaginação de Verônica. Com o passar do tempo, ela notou uma mudança gradual no comportamento do conde.
Ele parecia mais retraído, assombrado por demônios interiores que permaneciam silenciosos. Seus hábitos noturnos ficaram ainda mais estranhos, suas ausências durando mais e seu comportamento mais sombrio ao retornar. O amor de Verônica pelo conde se misturava a uma sensação de desconforto, como se a escuridão dele ameaçasse consumir a própria luz dela. Durante uma noite de luar, quando Verônica, incapaz de resistir à atração do desconhecido, seguiu o conde até as profundezas do castelo. O que ela testemunhou desafiou toda explicação racional, e a mergulhou em uma teia de incertezas. Sombras dançavam, sussurros enchiam o ar e uma presença sobrenatural parecia envolver os dois. A Condessa Verônica nunca mais foi vista. Alguns dizem que ela se tornou uma participante voluntária do enigmático mundo noturno do Conde, se rendendo ao fascínio da escuridão. Outros acreditam que ela fugiu do castelo, escapando de suas garras assustadoras, sempre atormentada pelos mistérios que vislumbrou. Até hoje, a verdade permanece indefinida, perdida dentro dos limites das muralhas do castelo. A família da jovem nunca mais tocou no assunto. A história da Condessa Verônica e do recluso Conde é um testemunho da natureza enigmática do amor, dos limites da percepção humana e do fascínio pelo desconhecido. Tragédia ou triunfo, esta é uma história deixada a vagar no imaginário dos habitantes locais, que levam suas vidas tranquilas, na pequena aldeia ao pé da imponente montanha, envolta em silêncio e trevas.